Hello, friends. Kini ka siap niyan? Moi papna kure siap niyan so pipal takibo. Moi bishi palase. Khushi ase. Moi aji alo papna lo dekta kotha encourage kru nimide. Yedi moi ayase. Itia mikan January pra loigine itia mikan taki gina ami dia December de bi ami khan ki punctuality gina so long morom imam khalta ki gina imam khushi di nam khan ki ani di gina ase ami khan ote isor ke bishi thanks tade mui inika apnan ki encourage kuri ase whole year da ami khan imam khalta ki taki gina ami khan jitia December pungchi jai ami khan jita December Christmas season ahi jai ami kan bishi pakal hoi jai ami kan la dimak bishi biya hoi jai ami kan la gaw mangso bishi jogom hoi jai aru ami kan la gaw mangso bishi nuksan hoi jai utu ki ase kuli to ami kan Jisu Christa ki ami kan Jisu Christa laga janam din ami kan celebrate laga man ami kan rokhe ekdam monde khushi pra amen kita ahibuna kita December ahibuna kuna mikan bishi monde rokhi thaki holibi amen kita tita December amikan pongchi jabo amen December aija chibo amikan laga soch amikan la bhavana amikan la sab kuch sab ta ganda letra bukhi na mihan Christmas rokhi thaki तो इतो गंदा की ऐसे करता अमेरिकन ते अमेरिकन जिसु ख्रिस्ट लगा जनम आसे गुना अमेरिकन जिसु ख्रिस्ट लगा दे अमेरिकन रुखिए उतो टाइम ते अमेरिकन बिया लगा रास्ता बिया लगा खाल बिया जिनिस ती अमेरिकन चाहे बिया लगा रास्ता दे अमेरिकन खुशी बोले भी जिसु ख्रिस्ट लगा अमेरिकन की जनम अमेरिकन की सेलिब्रेट करो लेते तो इतो नहीं जिसु ख्रिस्टा के अपनी आरो आमी लगा परिवार ते जनम करो दिवो इतो सांतो आमी भी इतो मान तो जिसु ख्रिस्टा लगा जनम लगा मान तो आमी भी आमी ला फैमिली ते जिसु के जनम करो ले दिवो इतो लगा पापना इतो लगा सोच ते आमी खान क्रिसमस आमी खान celebrate करिबो